तो पता नहीं कैसे घुसा, ऊपर से काट के घुस गया नीचे। वो टीना काटा, टीना काटने के बाद दो ठो सीलिंग लगा हुआ था, दोनों सीलिंग काट दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं रात में 9 बजे दुकान बंद कर गया, और बंद करने के बाद सुबह सुबह आया 10 बजे दुकान खोलने। 10 साढ़े 10 के करीब में था मैं आया। आने के बाद देखा कि दुकान का शटर खोला, खोलने के बाद ऊपर से मेरा वो कटा हुआ है, टीना कटा हुआ। टीना कटने के बाद देखा तो मैं यहाँ पे एक दो आदमी को बोला कि ऐसा बात है, तो कोई विश्वास किया नहीं। बाद में लोगों को दिखाया, देखने के बाद विश्वास किया कि हाँ चोरी हुआ है। तो फिर आके अंदर घुस के देखा तो कम से कम 1,20,000 के करीब में सामान मेरा गया है। कैश पैसा 1,000-1,200 रुपए जो रखा हुआ, तो वही था, ज्यादा पैसा नहीं था कैश में। मेरा लॉकर नहीं तोड़ पाया वो लोग, जो लॉकर मेरा लॉकर কি আর গোড়াবো কিছু রুটি আপনার কিছু রুটি আমার কি নলে লোক কারণ আদম মালতে দিগদার হয় এই দিন কাটা মোৰ ৰূপা পাইল আছিলে, বেবি বালা ওলা আছিলে, এইটো কাউণ্টাৰত ৰূপা ডেকোৰেশ্যন আছিলে, ডেকোৰেশ্যন কৰিছিলো মই, এইটোৱে আছিলে। আৰু কিবা কিবি আছিলে মানে কি পাইল বেছি আছিলে, বালা আছিলে, নেকলেছ আছিলে, ৰূপা সোণৰ আছিলে, দুটা মানে পুৰণা বস্তু আছিলে, জইন কাৰণে কাষ্টমাৰ দিছিলে ৰিপেয়াৰিং কাৰণে। এইটো মই থৈছো কাৰিকৰ ভিতৰত, ডোৰ ভিতৰত থৈছিলো, এইটো লৈ গ'ল। কিমান টকাৰ বস্তু লাগিছে টোটাল 1,20,000 মান। আপুনি এজাৰ দিছে কি এফআইআর দিছো মই, ক'ত দিছে নুনমাটি থানা। পুলিচে কি কৰে পুলিচো অহা নাই এতিয়া, কৈছে আহিম, এতিয়া অহা নাই। আৰু গম পাইছো আৰু এতিয়ালৈ